Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil musafiri wal maridi. Bab salat nerangake salate wong musafir lan wong lara. Bab salat nerangake wong musafir lan wong lara. An Aisyata cerita saking Dawi Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah awwaluma utawi kawitane perkara furidot kang den fardhuake apa as-shalatu salat iku rakaataini rakaat fa ukirat mongko den tetepake apa salatu safari salat safar wa utimat lan den sempurnakake apa salatul hadari salat ana omah. Muttafaqun alaih. Utai hadis ku riwayat Bukhari Muslim. Walil Bukhari lan iku kedue Imam Bukhari summa hajaran uli hijrah sapa Kanjeng Nabi wa furidat mongko den fardhuake apa salat arba'an kelawan 4 rakaat. Wa ukirat lan den tetepake apa salatus safari salat perjalanan alal awali ngatasé kang awal. Jadi pertama salat sing diperintah mahajara terus kemudian 4 rakaat. Wa zada lan nambahi sapa Ahmad Imam Muhammad ilal mahriba kejaba salat maghrib. Fa innaha moko saat meneh maghrib iku witrun nahari separone awan. Wa ila subhalan kejaba subuh fa innaha moko saat subuh ake fiha ing dalam subuh iku tuta walu den dawake fiha ing dalam subuh apa al-qiraatu bacaan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqsuru ngringkes sapa Kanjeng Nabi bis safari ing dalam perjalanan. Wa yutimul nyempurnake sapa Kanjeng Nabi wa yasumlan poso sapa Kanjeng Nabi wa yaftiru lan mukah sapa Kanjeng Nabi. Ini hadis menjelaskan tentang kalau kita dalam keadaan musafir ini boleh boleh ngosor, boleh sempurna. Artinya boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Pun pula ketika puasa ini boleh tidak puasa, boleh puasa. Karena Kanjeng Nabi tidak seluruh perjalanan kemudian beliau mengqashar sholat. Meskipun boleh mengqashar. Dan tidak semua perjalanan beliau tidak puasa. Kadang puasa, kadang tidak puasa. Artinya cuman boleh kalau kita dalam keadaan perjalanan ini tidak puasa boleh, musafir boleh. Rawawi hadis sahabat Daraqutni wa ruwatuhu utawi pira-pira rawine hadis iku thiqatun pira-pira kang den percaya. Ila anau angin sak temene hadis iku lulun den ilati. Ada sedikit cacatnya yaitu Al-Ala bin Zuhair. Ada rawi yang memang agak tidak meyakinkan. Wal mahfudhu tekang direksa an Aisyata saking dawuh Aisyah iku min fi'liya saking penggaweane Aisyah.
Wa qalat lan ngendika sapa Aisyah innahu sak temene kelakuan niku laya suku. Innahu sak Kanjeng Nabi kula ya suku ora bronto sapa Kanjeng Nabi alai yang atase ingsun. Akhraja ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala saat temene Gusti Allah Ta'ala iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah antuk tayanto den tekani ento den lakoni apa ruhasuhu kemurahane Gusti Allah kama yukro kaya oleh den sengiti apa antuk ta kama yakro kaya oleh sengit sapa Allah antuk tayanto den lakoni apa maksiatuhu maksiate Allah. Rawawi hadis sapa Ahmad Imam Ahmad was-sahahu lan was-sahih hadis sapa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin lan iku dalam riwayat siji kama yuhibbu kaya oleh demen antuk tayanto den lakoni apa azaimuhu pira-pira azaime Gusti Allah. Azaim ya keringanan. Azimat itu keringanan. Jadi Kanjeng Nabi bersabda, kalau ada keringanan dari Allah itu yang paling bagus dilakukan. Misal kita perjalanan boleh ngosor, ya kita kosor. Kita perjalanan boleh tidak puasa, ya tidak puasa. Kecuali kalau tidak puasa dia nanti mau nyaurnya itu susah, maka ya puasa lebih baik. Artinya kalau dia tidak puasa nanti malah nggak ke sahur, karena biasanya kalau puasa pas tidak Ramadan nyaur utang itu males. Ya dia lebih baik puasa kalau meskipun musafir karena dia tidak percaya pada dirinya sendiri akan bisa mengqadai. Tapi kalau percaya wis aku tak ora poso sik iki arek perjalanan jauh. Sesuk tak qodokane. Nah, ini lebih baik kemurahane Gusti Allah diambil. Kalau dikasih keringanan, diskon ya diambil lah gitu, maksudnya gitu. Sebagaimana Allah tidak suka ketika sesuatu yang dilarang kok dilaksanakan. Maksiatnya Gusti Allah kok dilakukan. Ini Allah enggak suka. Wa an Anas radhiyallahu anhu lan jenata sang sahabat Anas radhiyallahu anhu kala ndika sapa Anas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kharaja nalikane keluar sapa Kanjeng Nabi masirata salasati amyalin ing perjalanan 300 mil 3 mil itu sekitar 85 kilo, ada yang mengatakan 87 kilo. Au farasiha utawa pira-pira pos. Salam mengko salat sapa Kanjeng Nabi rakaatane ing 2 rakaat. Artinya Nabi ketika musafir dan sudah mencapai 3 mil atau ukuran masafatul qasri 85 atau 85 atau 87 kilo, kemudian beliau mengqasar salat. Jadi salatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa anhu lan jenata saking sapa iki Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas harajna metu sapa ingsun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menal Madinati saking Madinah ila Makkah tumuju Mekah. Suatu ketika sahabat Anas bersama Rasulullah ini keluar melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah jalan kaki atau unta. Pakana mengko ana sapa Kanjeng Nabi ku yusoli salat sapa Kanjeng Nabi rakaatane ing 2 rakaat. Madinah Mekah itu kalau bis ya 6 jam. Ya jauh jaraknya sekitar 100 sekian kilo. 100 hampir 200 kilo ya. Ke Madinah itu. 6 jam itu jalannya luas, ora ana macet kaya kene. Yusoli salat sapa Kanjeng Nabi rakaatane ing 2 rakaat hatta ya rajakna sehingga bali sapa kita ilal Madinati marang Madinah. Artinya Nabi pergi ke Mekah. Ini selama perjalanan maupun di Mekah beliau sholatnya pasti dikosor.
sampai beliau pulang kembali ke Madinah. Misal kita perjalanan ke Jakarta, di Jakarta 1 hari 1 malam atau 2 hari, di Jakarta kita qashar terus tidak apa-apa, karena statusnya masih musafir sampai pulang. Ada yang mengatakan batasnya berapa? Ada yang 3 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan sampai yang dituju itu ketemu. Misal kamu ke Surabaya ngapain? Mau cari saudara. Rumahnya mana? Rumahnya di sini. Nah, di sana dia nyari sampai lama seminggu, tetap boleh mengqashar. Nah, itu menurut sebagian ulama seperti itu. Tapi ada juga yang dibatasi 3 hari. Rawi hadis sama musliman ma muslim. Atau kita ke Surabaya, ke Jakarta, ada acara seminggu boleh. Karena apa? Kalau memang maksudnya, tujuannya belum selesai. Karena tujuannya belum selesai ya berarti masih dianggap musafir gitu. Ada yang beralasan seperti itu. Wa anhu lan cenah saking Anas radhiyallahu anhu. Wis iki. Wa muttafaqun alaih wa lafdhu talafate kulil Bukhari ketimbang Bukhari. Wa an Ibnu Abbas lan cenah saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendika sahabat Ibnu Abbas aqama mukim bertempat tinggal sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara ing 14 tis'ah 14 19 apane yauman dinane yak suru apa iki yak duru ya yak duru oh kurang yak duru ngeringkas sapa Kanjeng Nabi wa fil lafdz ing dalam lafaz suwiji bima kata ing dalam negara Mekah tis'ata asyara ing 19 apane yauman dinane. Pernah suatu ketika Nabi itu dari Madinah ke Mekah, kemudian di sana tinggal 19 hari. Nabi di sana selama 19 hari itu beliau ngosor sholat terus. Mengqashar sholat terus. Selama berapa? Selama 19 hari beliau qashar terus. Ini. Berarti memang keperluannya belum selesai. Jadi masih boleh qashar. Rawi hadis sapa al-Bukhari wa fi riwayatin li Abi Dawud sab'a asrota 17 wa fi ukhra lan dalam riwayat meneh 15 walau lan iku kedue Imam Abu Dawud an Imran bin Husain radhiyallahu anhu tamaniya asrota 18. Nah, jadi macam-macam hadisnya. Ada yang mengatakan 19 hari beliau ngosor terus, ada yang mengatakan 17 hari beliau sholat qashar terus selama di perantauan itu, ada yang mengatakan 15 hari dan juga ada yang mengatakan 18 hari. Intinya berarti sebelum apa yang kita hajatkan itu selesai, berarti kita ya boleh qashar itu aja, meskipun lama sampai 11,5 bulan itu. Walau lan iku kedue Abu Dawud an Jabirin sange sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Tapi kalau yang masyhur kan 3 hari. Kalau dalam bab Syafi'i itu yang masyhur 3 hari. Selebihnya dia enggak boleh qashar.
Tapi ada pendapat lain, soalnya selama belum selesai kebutuhannya ya boleh qashar meskipun sampai ini hadisnya ini sampai 15 hari. Aqama mukim sapa Kanjeng Nabi tibita buka ing dalam tanah Tabuk. Kita buka ing dalam tanah Tabuk isrina ing 20 apane yauman dinane. Yak suruh ngosor sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat. Wila ala swapi dhuwur yak suruh lho ora yak duru ya. Titike buang. Tadi kan di atasan yak duru toh. Wila ala swab yak suruh ngosor ngringkes. Yak suruh ngosor sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat. Warwatuhu utawi pira-pira rawene hadis iku sikotun terpercaya. Ila anahu kejaba sak temene hadis iku ukhtulifah dan terjadi perbedaan pendapat dan sulayani apa fiwasli dalam mutasile hadis. Maksudnya sampai Kanjeng Nabi atau tidak. Itu terjadi perbedaan. Menjelaskan Nabi pernah waktu itu pergi ke Tabuk, kemudian di sana menetap 20 hari. Selama 20 hari itu beliau sholatnya ngosor terus, dikosor. Wa an Anas radhiyallahu anhu sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Anas, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idar tahalan lekane budal sapa Kanjeng Nabi, tindakan. Bisa dalam perjalanan qabla antaziha sadurunge ento aziha qabla antaziha sadurunge yen to apa itu linsir sebelum linsir apa asyamsu matahari akhara mongko akhirake sapa Kanjeng Nabi adzuhra ing salat zuhur ila waqtul asri tumeka marang waktu asar. Sumana zalan li temurun sapa Kanjeng Nabi. Fajama'an li jamak sapa Kanjeng Nabi bainahuma dalam antarane zuhur dan asar. Berarti Kanjeng Nabi ketika dalam suatu perjalanan beliau tidak salat zuhur dulu sampai akhir. Kemudian setelah masuk asar beliau salat jamak. Berarti jamak takhir. Zuhur dijadikan satu dengan asar. Fa in zaat nalikane linsir apa asam susrenge. Qabla ayar takhira ing dalam sadurunge yen to tindakan sapa Kanjeng Nabi. Salat mongko salat sapa Kanjeng Nabi adzuhra ing salat zuhur. Sumaraka banuli berkendara sapa Kanjeng Nabi. Tapi kalau beliau itu tindakannya itu mataharinya belum wa in zahot tapi sudah masuk waktu zuhur, maka beliau salat zuhur dulu baru budal. Artinya karena beliau di rumah sudah zuhur, maka beliau zuhur dulu. Enggak boleh kalau kita perginya sudah zuhur kemudian nanti mau dijamak takhir ya enggak boleh. Berarti perginya harus sebelum zuhur. Ini kan qabla antaziha. Berarti sebelum waktu masuk beliau bepergian, kemudian zuhur dijamak takhir dengan asar. Tapi kalau beliau mau pergi tapi sudah masuk zuhur, maka beliau salat zuhur dulu. Wa fi riwayatil Hakim lan iku ing dalam riwayat sahabat Imam Hakim bil arba'in ing dalam kitab Al-Arba'in bil isnadis sahih kelawan sanad sahih. Salat sapa Kanjeng Nabi adzuhra ing salat zuhur wal asra lan salat asar tumarakaban uli tindakan sapa Kanjeng Nabi. Kalau menurut riwayatnya Imam Hakim, ini Kanjeng Nabi jamak takdim. Berarti zuhur sudah masuk, kemudian Kanjeng Nabi jamak takdim zuhur dengan asar, salat kemudian baru tindakan. Ini kalau riwayatnya Imam Hakim. Wali Abi Nu'aim lan iku kedua Abi Nu'aim fi mustakhraj ing dalam fi mustakhraj muslimin ing dalam kitab mustakhraj Imam Muslim. Karena ana sapa Kanjeng Nabi iku idza kana nalikane ana sapa Kanjeng Nabi
iku fi safarin dalam perjalanan fazalat nuli lingsir apa asamsu srengenge sholat mongko salat sapa Kanjeng Nabi fazalat mongko nuli lingsir apa asamsu srengenge sholat mongko salat sapa Kanjeng Nabi adzuhra ing salat zuhur wal asra lan salat asar jami'an halih jamak sumbar tahalan nuli tindakan sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika mau tindakan tapi sudah masuk duhur, maka beliau sholat duhur dan asar dengan jamak takdim. Setelah itu baru beliau pergi. Tapi di sini sholatnya akan di rumah. Kalau di fikih-fikih kan sholatnya nggak boleh di rumah. Sholatnya kalau sudah keluar dari kampung, tidak di rumahnya. Kalau di rumahnya belum dinamakan musafir gitu. Masih disebut hador. Tapi hadisnya di sini tidak ada keterangan beliau sudah berangkat. Juga tidak ada keterangan beliau sholatnya di rumah. Tapi kalau kita fikihnya saja yang sudah matang. Kalau kita memahami langsung dari hadis ini ya kayak nggak sama dengan fikih. Bukannya nggak sama, memang hadisnya ini kan masih mentah. Belum masih global, belum diteliti oleh para ulama. Kalau sudah dalam fikih itu ya kita harus keluar dulu dari batas desa, baru bisa disebut musafir. Kalau masih di rumah bukan musafir namanya. Wa an Mu'adz bin Jabal lan cinata sang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala andika sahabat Mu'adz kharajna keluar sapa ingsun ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk. Fakana mengkono sapa Kanjeng Nabi ku sholli salat sapa Kanjeng Nabi. Fakana mengkono sapa Kanjeng Nabi ku sholli salat sapa Kanjeng Nabi adzuhra ing salat zuhur. Adzuhra ing salat zuhur wal asra lan salat asar. Jami'an halih jamak. Wal maghrib lan salat maghrib wal isya lan salat isya jami'an halih jamak. Rawahu Muslim. Ini jamak zuhur asar, kemudian jamak maghrib sama isya. Wa an Ibnu Abbas lan ciratun sang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taksuru aja ngosoro sapa sira kabeh. As-sholata ing salat. Fi aqalla ing dalam perjalanan luwih sithik. Fi aqalla ing dalam perjalanan luwih sithik. Min arbaati burudin saking papat burud, yaiku mimakata saking Mekah ila Usfana marang Usfan. Jadi kalau kurang dari 4 burud ya sama dengan 3 mil tadi. Seperti contoh perjalanan Mekah ke Usfan ini belum ada 4 burud, maka belum boleh ngosor salat. Rawi hadis sebab Daruqutni bisnatin dhaifin lawan sanad yang lemah. Wasaihu tai kang sahih iku ana usat min hadis ku mauqufun mauquf. Wa kadalang kaya mengkono hadis akhrajau ngetokake hadis. Akhrajau ngetokake hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jabir. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati utawi luweh bagus-baguse umat ingsun. Khairu ummati utawi luwih bagus-baguse umat ingsun. Alladzina iku alladzina wong akeh idza asau nalikane padha gawe ala sapa alladzin. Idza asau nalikane padha gawe ala gawe dosa sapa alladzin istighfaru mongko padha njaluk ngapura sapa umat. Umat Kanjeng Nabi kuwi cirine wong nak gawe kesalahan langsung njaluk ngapura. Wa idza safaru nalikane lelungan sapa umati. Wa idza safaru nalikane lelungan sapa umati qasaru mongko padha qasar salat.
Wa aftaru lan padha ora poso. Kalau perjalanan musafir tidak sholatnya kosor dan tidak usah puasa dulu, tidak apa-apa. Akhraja hadis sapa at-Tabarani fil Awsat bisnatin dhaifin. Wa wa hadis iku fi marasili Sa'id bin Musayyab ing dalam kitab marasile Sa'id bin Musayyab. Indal Baihaqi mungkin Imam Baihaqi mukhtasaron kalih dan ringkas. Wa an Imran bin Husain lan cinato sang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Imran kanat ana bi kelawan ingsun apa bawasiru ambiyen penyakit ambiyen. Pasal tu mongko matur sapa Kanjeng Nabi sapa ingsun. Pasal tu mongko matur sapa ingsun an Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anis salati saking salat. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sholli salata sira qaiman hale ngadeg. Fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sira, fa qaidan mongko hale lungguh. Fa ilam tastati mongko ora mampu sapa sira, fa ala jambin mongko miring ngatasi lambung. Rawi hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari, ini hadis cara salat orang yang sakit. Maksudnya kalau dia tidak bisa kalau dia kuat berdiri ya sholli qaiman. Kalau tidak mampu ya sholli qaidan, duduk. Kalau duduk tidak kuat ya sholli fa'ala jambin. Maksudnya tidurnya tidur miring. Sholatnya tidur miring berarti kepalanya di utara supaya miring ke kanan. Rawi hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa an Jabirin lan sinatun sang sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Jabir ada nuweni atau menjenguk sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maridon ing wong kang lara. Faraahu mongko melihat sapa Kanjeng Nabi ing marid. Faraahu mongko melihat sapa Kanjeng Nabi ing maridon orang yang sakit. Yusolli halih salat sapa marid ala wisadatin ing atase bantal. Farama mongko balang sapa Kanjeng Nabi biya kelawan wisadah. Ana wong lara salat ning dhuwur bantal. Nah, saya ning kasur lah. Dibalang kalau Kanjeng Nabi nggo bantal. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Sholli salata sira alal ardi ngatasé bumi." Ini statota lamun mampu sapa sira. Wa ila lamun ora mampu faumi mongko isara sapa sira. Faumi mongko isara sapa sira. Imaan kelawan isara. Was'alan dadekno sira sujudaka ing sujud sira afadha ingkang luweh endek min ruku'i kas ketimbang rukuk sira. Maksudnya Kanjeng Nabi ketika menjenguk orang sakit ini ada orang sholat sambil tidur. Oleh Kanjeng Nabi kowe ngadega nak ra mampu ya lungguh terus engko sujud rukuke nganggo isara. Ujug-ujug kok turu. Kecuali sudah nggak bisa bangun, sudah nggak bisa duduk, maka tidur tidak apa-apa. Rawi hadis sapa Al-Baihaqi wa sahalan yuhai hadis sapa Abu Hatim. Wa sahalan yuhai sapa Abu Hatim waqfau ing maqafi hadis. Wa an Aisyah talan cinarita sang Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa Aisyah, raaitu melihat sapa ingsun an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusolli halih salat sapa Kanjeng Nabi mutarabbian halih kang lungguh selo. Rawi hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i. Wa sahahu lan nyokaing hadis sapa Hakim Imam Hakim. Ini kayak kemarin tak jelaskan bahwa salat ketika sampean duduk itu tidak harus tawaruk. Tidak harus, tapi selo ya oleh sholat ini. Pokoknya kan duduk yang paling bagus kan tawaruk. Tapi kalau mutarobi ya tidak apa-apa, karena Nabi pernah, nanti beliau sakit mau gini mungkin tidak kuat, akhirnya sambil bersila. Wasohahu lan wassokaing hadis sapa Hakim
Babu sholatil jum'ati wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.